No, the message that I'm going to share is entitled "Saved by Love, Freed by Grace." Say it with me: Saved by love, freed by grace. Sabi mo doon sa katabi mo, I am saved by love, freed by grace. Ibig sabihin, no, giluwas ka pinaagi sa gugma sa ato ang Ginoo. O gitagaan kag kalingkawasan, gitagaan kag kagawasan pinaagi sa iyahang grasya. Mo na when love saves you, no, grace frees you. So in Romans chapter 8, no, verse 1, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ. That's the text na ito ang ginagamit din And then the second text is Ephesians 2:8-9. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. This is not from yourselves. No, tandaan natin yan. Dili ni sa atong paningkamot, kung dili pinagi ni sa grasya sa Ginoo. Ingon siya, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Wala bisang kinsa nga makapanghambog nga ako ning gihimo o ako angayan maluwas, ako angayan higugmaon, tungod kay ako ning gihimo. No, kanabang word nga ako. No, usahay yata mabitik ba kanang word na ako. Now, in Galatians 5:1, sinabi diyan, stand fast therefore in the liberty by which Christ has made us free, and do not be entangled again with the yoke of bondage. Ito, maganda itong maganda itong i-meditate. No, sinabi rito, stand fast therefore in the liberty by which Christ has made us free. Do not be entangled again with the yoke of bondage. Ano ibig sabihin nun? No? Nagbigay ng isang babala si Apostle Paul nung sinulat ito, no, addressing this to the Galatians. Saved by love, freed by grace. Okay. There are, when love saves you, grace frees you. From what? From guilt, from shame, and striving. Kanang pagpaningkamot, pagrabing paningkamot. Maayo man yun ang hardworking ka. Pero, lahi ra yun ang inubanan sa grasya sa Ginoo. Murag sayon kaayo ba? Na mga problema, kanang grabe kayo, mabitaw taong gingon, di ba, last time? Kunang kanang maningkamot, bitaw ka, ug sulbad sa imong problema, labi na sa panimalay, labi na sa imong pamilya. Unya mo ingon ka sa Ginoo nga, diha na lang kumusimba, Pastor Brad, kung maokay na niya akong problema. Ako lang sa ning hinahinayan pagsulbad. No, sultian ti kadaan. Wala ko nagamaliit sa imo, wala ko nagamalain sa imo, sa imong kakayahan. Kabalo ko madiskarte ka nga tao. No, dili ka moabot anang imong sitwasyon karon kung dili ka madiskarte. Pero sultian ta ka. Nganong kinahanglan man ta mo diskarte kung ang Ginoo pwede ang magdiskarte para sa ato. Amen ba? Ingon pa ni Teacher Mel, grabe power kahit itong testimony ni Teacher Mel. Ingon siya, why pay if you can pray? Grabe kayo na sila testimony, no? Silang duha ni Manoy. They gave everything during the first fruit. Now, after sa paghatag sa first fruit, no? Ay gihatag nga regalo ang Ginoo, no, kay Manoy o kay Teacher Mel. Pwede gamay lang. No. Okay. Dali. Just take your time but don't get my time. Okay. Ito, dapat si Wilmer siguro. Anyway, katong first fruit giving, we really gave our everything, no, sa Ginoo. Siway noon na due siya for check up sa iyang mata kay naman na yung eyes. Pero wala sa naman ito pa-check up. Kung di sa tamang pa-check up kay unahon sa nato ang first fruits. That's why we gave our first fruit. No, wala tanan, wala namang gikuan, full jud siya.
And then, suddenly after siguro a week, we receive blessing. So, kula, grabe, makapa-check up to Jimmy kang na. So, mo nakapa-check up namin sa iya. And then, kang Wilmer, na ay company na nag need og tao. And then, siya ang gitawagan, no? Tapos, murag connection ba? Like, this guy, ni connect kang Winston, Winston ni connect kang Wilmer, murag ana, ganin tabo. And then, pina-abrupt kanang need yun nila ang tao. So, kay need mo nilang tao, si Wilmer ni nag-resign siya tong Friday sa iyang company. So 5 days lang ganit ang pag-render, dapat 1 month. But ano man gud siya kanang need man jud niya. I believe it's God who opened that door for him, no. And then that's why tung Saturday na hired na siya, kagahapon gipalitan siya og kanang cellphone. Dugay na siya nag-desire og cellphone jud, pero anak ko, it's not a priority. So gahapon na amaze ko kay gipalitan siya og Samsung S25. Na cellphone first half day of work. Half day of work pa lang to niya. And dili lang siya kana. So daga pa gayo og ang company sa yaha na if he reach this level, he become co-owner sa company in the future. Oh, so ingana siya ang open sa ingana ang kanang opportunities na gihatag ni Lord sa yan. I believe and praying that the Lord will really open favor for him sa mga doctors. That the same sila work ni minsan lahi lang sila og kuan og kanang spine tapos neuromancy Wilmer. Ana. Palakpakan na to ang Ginoo. Another word, doors, not just door, but doors will be open for you this year. Palakpakan na to ang Ginoo. Sikreto lang, unaha lang yun ang Ginoo. Ay lang siya iulahi. Unaha lang siya. Ayaw siya sa ikaduha. No, because God honors first. Mao gina ang experience nato diha sa Ginoo. No, dili gyud priority ang cellphone na mahalon, no. Tama. Basta na kay mga anak, di na gina siya priority. pero grant sa Ginoo ang desire. No, tagpila na 30,000 na kapin ng kanang cellphone na. You know, why pay if you can pray? Sabihin mo sa katabi mo, pray. Sabihin mo ulit sa isang katabi, pray. Now, there are key truths about saved by love, freed by grace. Number 1 truth, saved from condemnation. Say it with me. I am saved from condemnation. Sugod karong adlaw walay bisan kinsa nga musulti kanimo nga wa kay pulos. Sugod karong adlaw ayaw dawata na nag-ingon nga buringog ka. Ayaw dawata ng mga ingon sa inyong mga classmate nga bugo ka. Dili na tinuod, bakakon ng imong mga classmate. Pero kung moingon sila nga tapulan ka, kinahanglan kang magbag-o. Nga naman, no? Kay wala may estudyante nga bugo, wala po'y anak sa Ginoo nga bugo. Nabugo na tungod kay wa nag-study. Okay? No? Na mga instances tong una nga di ka makastudy niyan, gawas ng exam, kalit lang na golden nuggets nga mahulog gikan from heaven. No? Oy, wala tama no. No, maka-answer na yung ka. Pero ayaw pagsaligana, pagtuon sab. Inga imong tapad, tuon-tuon sab pag night time. Oh, dili lang lag-laag, labi na sa mga estudyante ha. Pero ang point ani, any condemnation, anything, no, can we have that verse? Romans 8, no, Romans 8:1. Sinabi diyan, therefore there is now no, say it with me, now. Say it with me, now. Buto sabot dili ugma karon. Okay? Now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Tanan nga anak sa Dios wala naka nahukman. Amen ba? Dili naka hinukman.
Tungod kay giluwas naman kaniya. O ang second point ani, no, atong masayran na una, walay bisang kinsang makakondem sa imo. Tungod kay ang ilang gisulti, wala na'y gahom sa imong kinabuhi. Many would say, ipalahubog will always ipalahubog. A drunkard will always a drunkard. Dili na tinuod. Dili na tinuod. Mahitabo lang na siya, mahimo lang ng tinuod kung imong dawaton. Amen ba? All you have to do is to reject it. No! Gibago na ko sa Ginoo, sugod karong adlaw, dili nako palahubog. Di ba? Ingon sila, a smoker will always a smoker. Kanang manigarilyuhay, no. Wala gyud na paglaom, pastor. Hantod ang to siyang ikamatay, kanang iyang sigarilyo, mao man ang lansang ibutang sa iyang kabaong. Mao man ang mga siyempre, manigarilyuhay sa ko. Ano, mao na pimiti madungog nimo. Dili na lang mausab kay sulod simbahan, manimaho pagani ng kuan, sigarilyo. Pag-isa sa kamot, magsimpag kanta, mahigog baon ka. Ano yung katapan? Bauan mo sigarilyo. Pag chiclet panagsa, pag mentos. Pero kabalo ka, nagbalik-balik lang na siya tungod kay wa ka nagdesisyon na mundang ka. Tungod kay ka na, wala naman ay gahom. Tungod na, tinood na. Tungwa pa kas Ginoo, tinood na. Palahubog ka, tinood na. Kamang-kamang ka sa kahubog. Tinood na. Pero karon nga na ka sa Ginoo, bakak na si Hawa. Inay mo dapat, bakak na si Hawa. Ayaw kahadlok, dili ka laparohon na. Naman tasod simbahan. No? Bakak na si Hawa. Tanang negatibo nga gina-inject posible sa imong pamilya. Kalimbataan ni. Pag Bible school na lang dong kay pastilan gyud imong grado. Lisod kayo ispelingon na imong grado. Muna pag-abot sa Bible school, mga classmate na mo ni Pastor John, puro mga nai-addict, nakapatay, kuyawa ni among mga kan. Hapit ako kukahunaw na magbuhat ka ko kakong testimony no, nga nakapatay po ko itong una. Kay ang akong testimony, wala sa katiting. Wala. Kanang layo ra kayo sa akong mga classmate. Na ako'y classmate, nagikan og mental hospital. No, pag-crusade ni Lolita Carbon sa Butuan, ni Daga na. Paabot ito, niluhod. Nangayog pa sa ilo kay Lolita Carbon. Bisag White Cross, niluhod. Kaya nabuwang naman. But one day, kana nga mental hospital patient. Niubalik diri sa Davao. Nahimong pastor. Nagpastor sa mental. Dili mental ha, sa mental niya sa doon sa Kalinan. Nagpastor. Sa Bible school mitong una, magduda gud miyo sa katong bag-o pa siya. Ay mukalit raman tong kirig niya, maghukas, naayo na jud kani siya. Ingon sa Brad John, ay kumpiyansa na Brad, tiktok-all ka na kagabi. Usahay, kaniya itong mga ginikanan, kay napula na po sila sa atong kabadlungon, pero naagay mga ginikanan nga, bisag unsa kaya, badlungon ilang anak, love gyapon nila ilang anak. Amen ba? Palakpakan na to, ang mga ginikanan. Happy Parents' Day for the second time. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Now, ito yung kondisyon. Are you really in Christ Jesus? Because if you are in Christ Jesus, walay condemnation na mahitabo sa imong kinabuhi. Unsa mga gisulti sa mga tao will just fall to the ground and die a natural death. It will have an impact sa imong kinabuhi the moment you believe in it. Moingon ang imuhang
ginikanan, ikaw bata ka, no? Wagi kay pulos, di ka mapuslan diri sa balay. Nya, pag-abot po sa eskwelahan, di po ka magtarong. Wag yung kay pulos, bata ka. Bugo pa ka, tapulan pa ka, wa kay pulos. Karon pag-abot imo eskwelahan, ningon po ng imong teacher, naunsa man taong kadong, oy? Alam, nagbinugo man kadong. Pag-abot sa imong mga classmates, sa imong mga kuhan, bitaw bay, ano man, sayon ito makitong exam bay? Ano, nabagsak man ka? Bugo, yun ka ba? Pag uli mo sa inyong balay, maingon dayon ka, mayong gabi diha, niabot na imong bugo nga anak. Ano man, ito naman ka. Pero you go to the Word of God. No, there is now no condemnation. Katungwa pa ka sa Ginoo, tinuod ni. Pero karon nga nana ka sa Ginoo, bakak na sa yawa ang ginasulti sa imong kinabuhi. You are loved by God. You are being, freed by His grace. Gipalaya na ka, he whom the Son sets free is free indeed. Muna ayaw na baliki. Ayaw na baliki. Itong unang bitaw, nauso man to katong red wine ba, no? Okay na lang red wine kay 4.5 man na. Ako gainom ko red wine, 4.5. No? Para na sa good for the heart man daw. Tama ba ko, Dok? Dok, tabangi ko, hani. Suportahin po ko ba? Ang gingon sa akong tatay-tatay sa Philippine Heart Center, sabi niya, only the red wine daw. White wine, walay component for the heart. Only the red wine. So, ako, nagainom ko ana, no? Para, ang term lang na ko ana, para malusaw, matunaw, na akong gikaw na karne. Pero, kutob na sa 4.5 na alcohol. No? Dili po ng isa ka tagay po. Ano bang? Danay ba? Nabot naman ko sa time to una, katong nausot tong teaching na okay na mo inom. Oo. Kaya wala man lang ginawali sa pastor nga bawal mo inom. Wala bitaw. Nakaduog mo sa kuha nga ko, bawal mag-inom. Wala, di ba? Pero nilibot pasabot kaya wa mo kanungog, pwede. Nahitabo ito nga, magtapok ang mga believers. Kanya-kanya nagdala red wine ba? Ang isa nagdala, membro sa ilang seal group. No, unom sila kapuk, unumpod ka red wine. Pag uli, pasudla siyang asawa sa iyang balay, nga naman, wala man katultula sa ilang balay. Nalango ba? Ang kansyo naman na, mao lagi, gipagawas na tas ginawa na, nga nung mabalik kita. Gipalaya na gani ka, ayun nagbalik sa prisuhan. Gipalaya naman ka. Amen ba? Ingon din salvation is not probation. It is acquittal. Ako, I'm connected with these terms because I've been working for almost 3 years sa bail ban, no? Mo nang kabalukuan ng mga word na probation. When there is a crime committed and then ang accused, no, because it will always be addressed as accused unless proven guilty. Okay? Anyone can presume innocent unless proven guilty. That's the law. Ang usa nga gi-accuse, pag mo file siya motion, no, ang iyahang kuana na mo plead na siya guilty or not guilty. Pero kasagaran, pag kompleto ebidensya, kompleto ang nakakita, circumstantial or maybe some other people evidences, documents, ang accused will plead guilty. And after plead guilty, he will serve the minimum of 2 years, 6 months to 2 years. And after that, he can apply for probation
Ano ibig sabihin ng probation? Alam ni Sir Joey yan kasi si Joey is a policeman today. Mag-apply na siya probation. Ay tama, napunit na abogada na rin, no? Si Pong, ikorek ko niya Pong ha, kung mali niya akong isulti. Pag mag-apply kag probation, ibig sabihin, you will have a temporary release after 2 years. And every Monday, because I'm also ministering in Hall of Justice in Cagayan de Oro, every Monday, tanan nga undergo probation, mag-undergo na sa mga Bible study. Spiritual, ano na sila, no? Kanang mga emphasis during Monday. Walay pwede nga nakalaya temporarily under probation na mo agsigig absent unless masakit siya. Or else, that probation will be removed from him and then mubalik yun siya kapreso. Mao na siya ang probation. Pero sa panahon ni Jesus, sa gihimo ni Jesus sa atong kinabuhi, it is not only under probation. It is acquittal. Ingay mo katapan, you are acquitted. Unsay pasabot sa acquittal? No? Unsay pasabot sa acquittal? No, after sa promulgation, after sa arraignment, after sa kada kaso, anong kabalo ko ani kay simo og standby sa sulod sa korte. Pag mag-serve ko bail bond mo, standby ko dito. Labi na sa branch 10 kay Judge Breva before. Branch 11 kay Judge Virginia Europa. Branch 17 si Kitain, Melchor Kitain. Na mahilig man ko ano ba? I wanted to learn some of the laws. Bisag dili ko, wala ko mag-college, bisag ko dili ko abogado. No, ganahan ko maminaw unsay mga balaod. So I learned, no, na after sa promulgation, maghatag na og final judgment ang judge. Once the gavel is bang, okay, that is already the final judgment. Now, after the Regional Trial Court, MTC, Municipal, RTC, i-apply nimo na sa Court of Appeals. No, pareha sa kaso ni Tema nga nidaog mi sa Court of Appeals, no, na reverse ang kaso na daog sa Tema sa iyang yuta nga gigrab. So, naay verdict nga ihatag ang RTC judge. No, based on the evidences presented, the judge will give the verdict. It's only two. It is guilty or not guilty. In the case nagihimo ni Jesus at the cross, we are all declared not guilty. That is an acquittal. You are acquitted by virtue of the blood of Jesus. Una, walay bisang kinsa nga pwedeng mo condemn sa imong kinabuhi. Justification, condemnation, a guilty verdict. Justification, a declared righteous. Wala lang ka gi-acquit, gi-deklara pag kang balaan. Wow! Tanawa daw ng dagway sa imong tapad. Mo qualify ka na sa pagkabalaan? Ha? Ang ubal nagkatawa mo. Naong palang pastor, so speak na gani. Pero, kapalo ka, kung kanang imong tapad, nidawat na sa Ginoo bilang Ginoo ug manluluwas siyang kinabuhi. He belongs to the people called justified. Ingay mo katapan, you are justified. Lami kayo ni hisgutan ba, pero magkukay oras kayo. Because of Christ, your past is settled. Wala na kay kagahapon. Okay? Wala na kay kagahapon. Ang naani mo, kaugmaon. Nindot kayo ni ba? Your record is cleared. Pag na-acquit, bitaw ka, pag acquitted ka sa kaso, pwede na ka mo abroad, balik, di ba? As if wala kay record
because you are acquitted. Ingon ana ang imong kinabuhi karon. Wala kay bad record. No, dili ka pwede makaingon, di pwede makaingon yung mga barkada na madaot gyud ya ba imong bad record bay. Madaot ang bad record murag tempa. Wala kay record because you are acquitted. As if you did not commit sin. That is the love of God. Palakpakan nato ang Ginoo. And kaniya nindot, kaning last, your case is closed. Don't reopen it. Sirado na imong kaso sa pagkapalahubog. Ayaw og abrihi og balik. Sirado na ang imong kaso sa pagka-addict, pagka-drug addict. Ayaw na abrihi pagbalik. Kay naara ba tay pulis dinhi? Sigurado ko nga pusasan gid ka. No? Ayaw na abrihi pagbalik. Isira na ni Jesus. Oh, humana. It is finished. Ayaw nagbalik. Kung ang imong mga barkada mo ay nakatukmod sa imuha nga mahimo kang drug addict, ayaw nagbalik nila. Kung ang imong barkada mo ay naka-impluensya sa imuha, lagi, malipayon lang kanila. Oh. Pero mga laway, masid kayo nga mga butang inyong ginahimo. Your case is already closed. Do not reopen. You are the only one who can reopen that case if you do so. Tandaan natin ito. The cross did not reduce your sentence. The cross removed your sentence. Hallelujah. Palakpakan nato ang Ginoo. Kanang inyong palakpak, ang inyong pagtuo, katunga ra gyud pa. Wala gi-reduce sa Ginoo ang atong sentensya. Wala gi-commune ba? Ang atong sentensya, instead of 12 years o 3 years na lang, kaya nagbait man dito sa sulod. Oh, apil-apil og mga praise the Lord, na ba? Dati ning drug lord, karon praise the Lord na. So, ato na ni siyang tagaan o kuan kanang masorte ng iyahang pag-serve sa korte, sa prisuhan. So, instead of 12 years, nagiging 3 years, nagiging 6 years, 3 years. That is in the court. That is in the prison cell. But you know, in God, God did not just reduce your sentence. No, the cross, Jesus removed your sentence. Palakpakan na ito ang Ginoo. Kinahanglan masilsil ni sa atong alimpatakan para dili ta magsigig balik-balik sa atong mga sayop. Dili ta magsigig balik-balik sa atong mga bisyo. Dili ta magsigig balik-balik sa mga butang nga ato nang gisiradan. Gisiradan na sa Ginoo. Ay naabrihi. Ang imuhang kagahapon settled na. Ang imuhang record cleared na. Ang imong kaso sarado na. Unsa ba may buhaton? Kinahanglan magpuyo na ka nga naay kagawasan. You have to live in freedom because that is the ultimate goal of the cross. Do not be slave again and again and again. Ay, mangod pastor, kay tao ra mangod sa pastor, makasayop magita. Yes. Lahi ng madaling as lang. Lahi gyud ng tinuyuan gyud. Niadto gyud dito. Oh, pastor kanang silenti lang kay pastor kay ambot na timingan ambot pagkadto na ko sa ilang balay wa man pud yang maginikanan. Ayaw na ko tets. Kabalo na kandaan. Ang ginikanan mo abroad mo nang imong gisulong imong uyab dito. I was not born yesterday. Do not reopen your case. Because once you reopen it, there's always a tendency na dili naka makabalik. I want you today
stop doing things that could really hurt God. Or else, grasyoso ang Ginoo. Yes, isgutan nato na. Now, if God is not condemning you, stop condemning yourself. Usay, maganaana ka sa imong gano'n. Di naman ako magpakasala. Nga nung imo man pong replyan ang imong barkada ang palaigit. Ayaw reply eh. Di siyempre nakahulog na po sa sala. Paghulog na po sa sala, aghinod na po, pahingog simbahan. Usahay, maulaw na pagkita simbahan, ganun man, mauramang gihapon. Maura ni sa niaging ng mga tapok. Akong sala, akong dakong sala, ang tubag, maura gihapon. Dili, maura gihapon. Tanawan ng cross. Look at the cross. Tutukin. Look at here. Unsay nakita nimo sa cross? It's empty now, yes. Because Jesus already resurrected. He's no longer at the cross, hanging on this cross. But you know what? This cross is an ugly cross in the Bible. That's why it is called the old rugged cross. Kabalo ka? Ikaw unta ang nagbitay diri ba? Pero iyang gibayaran. Siya nagbayad. Point straight. Pag nag-enjoy ka balik sa imong kasala, imong gibastos ang gibuhat ni Jesus sa cross. Lahi nang nakasala ka ang intentional, nga mo hilak mong gikana. Pero naay ubang mga believers, no? Sa sugod lang mo hilak, kadugayan di na mo hilak. Makatawa na, mamalita pa sa iyang mga barkada. Pag ikaw ay believer, hindi mo na intindihan yung message of the cross and the power of the cross. Ayusin na natin buhay natin. Tama na. Sayang ang iyahang gihaguan para nimo o kanako. Some believers are saved but still living like prisoners. Jesus said, "You are not on trial anymore." Wow. Karong buntaga, nag-ingon si Jesus sa imuha, you are not on trial anymore. You have been set free. Live like a free man. Number 2, saved by grace, not by works. Ephesians 2:8 and 9. I don't want to elaborate on this. No, if you are a believer, you know the principle of this. It is not by your own work or works that you are saved. It is by the grace of God through your faith in Him. That's why there is an interaction. God give you the grace, and you have to respond through your faith, accepting Him as your Lord and Savior in your life. You did not earn salvation, you receive it. Religion says, do more, try harder, no, be better. But Jesus said, done, finished, paid. Palakpakan natin ang Panginoon. Mao na ingon ako ang religion maningkamot dyan na ba? Kanabang mag-antos good ba para mahimong santos? Sige lang, Brad, kay pag-abot sa panahon, Brad, ang imong gibuhat nga maayo, o ang imong gibuhat nga daotang, timbang-timbangon na, dito sa langit. Sa langit pa timbangon, dili na sa yuta, timbangon na natudaan. Kay pag-abot sa langit, wala na may panahon mabago na, makarecover pa ba ka? May mag-SSS, pension na.
Nga pag-abot mo 55, imong guguro ng pinakataas nga contribution para pag-abot mo 60 or 65, pagdawat nimo, dako imong pensyon. Dili man na pensyon. Isa pa, dili ikaw naghimo ana. Siya mo'y naghimo ana para nimo. It's already done. Finished. Paid. When Jesus said at the cross, it is finished. Palakpakan natin si Lord. Salamat, Lord. It is finished. Last point. Free to stand in freedom. I want you to understand this. It is for freedom that Christ has set us free. Grace doesn't just save you. It liberates you. Wala lang kagiluwas sa grasya sa Ginoo. Gitagaan ka kagawasan. Kagawasan gikan sa sala. Kagawasan gikan sa kangit-ngit. Kantahon nato na yung paghuman. No? Usahay man God. Ang usa ka kanta, pag sige ni magbalik-balik o kanta, musulod yun na, musingin na sa imong una-una. Remember mo kanang isa ka kanta lang diri, ka isa lang kantahon. Di ba, pagkasunod Sabado, Domingo, pakutanon ti kaon sige kanta. Di ba di na ka kahinumdom? Pero sige na kantahon. Sige na siya kantahon. No? Ginoo, ikaw rang kaluwasan. Ikaw ang dalan, ug ang kamatuuran. Walay lain na handumon, kung dili ikaw ra. Tinuod, Ginoo, ikaw ra. Bisag unsa kada ko imong problema, pagka na ang imuhang kantahon, wala gyoy dahilan na dili ka sabnayon sa Ginoo. And according to the scripture, He will embrace you with His righteous right hand. He will uphold you. And He will even carry you close to His heart so that you will know His heartbeat, that you are loved by Him. Hallelujah. Kamahayo gid sa Ginoo, no? Freed from guilt, past, shame, identity, striving, present. You are freed from all these things. Paul says, stand firm, because believers drift back into performance mode. Striving says, if I fail, I lose God's favor. Di natin nood. Because grace or God says, you already have my favor. Dilibot pasabot kay, nakasala mong ko, gisilutan ko sa Ginoo. Balik lang. Balik lang. Kay kung mubalik kag simba, kung mubalik kag life group, dili gid na mahimduman sa Ginoo tong pila nimo ka tuig or bulan nga absent ka. Wala mo pahinomdom sa imo nga asa man ka. Siguro na yung mga joke. Pero ang Ginoo wala siya ningon nga asa man ka. Kabalo man siya asa ka. Ano pa mong tanong pa mo kaniya? Ang iyang ipangutana lang, do you really love me? Do you love me? Yes, Lord, I know. Yes, Lord, I love you. Do you really love me? Yes, Lord, I know. You know that I love you. Medyo nairita na si Peter kay katulog ni Montana. Pero, kuy daw, wala siya pa inumdumi. Unsay iyang nahimong atraso sa Ginoo. Because para sa Ginoo, pag mabalik ka, erase talan. Case closed. Start a new life. New beginning. I would like to say this to you today. Freedom defined. Freedom is not the absence of discipline. Importante ni ha. Kaya ang uban po, mugara po, ay, gawas nun na tadas Ginoo. No? Murag katong Bible School Church Davao ba? Na ni-graduate.
share na ko ni kang pahay na ni-graduate sa Bible School. Katong mga ni-graduate sa Bible School. No? Niadto diha sa Horizon. Graduation na ng hapon, pagkagabi, nag-celebrate. Sa Horizon, kanang banda-banda diya ba? Bata pa ko, na naman na daan. Lahi na siya panganar, no? Karang sa mga kisano pa, dito sila, pag grabing ingom nila, hubog sila. Kaya ano man, graduate na tabay. Ato ni i-celebrate atong graduation. My goodness. Mura bag ang upat ka tuig ng ilang eskwelahan sa Bible School, nauli lang sa wala. Freedom is not the absence of discipline. Freedom is the absence of fear. Tanan ni mong gikadlukan, wala na siya'y luna sa imong kinabuhi tungod kay gitagaan ka kagawasan sa Ginoo sa pagsimba, pagtuo, pag-alagad sa iya to get closer and closer to Him. Come on! To make Him your only one, not just the first one, but the only one in your life. Pagtaingon ako sa mga bana, mga asawa. Pag maingon imong asawa nga, ang maingon imong bana nga, kabalo ka love, you are the first one. Kanang rose ngayang gidala, ihapak na siyang naong. Ay ko ka na ha? Sa ato pa na ay second ani. Na may first. Pero ang bana, moingon kanina, you are my only one. Makatuloy imong luha na. Bisag kung ang rose nga gipalit, tulo 100 lang. Nga naman, you are the only one. When we go to God, we don't say, Lord, you are the first in my life. You are my first one. Dili siya first. He is the only one. Because He is the only way. Amen ba? I will close. Grace doesn't make you lazy. Importante ni. No, hindi pa dahil. We obey not to be loved, but because we are loved. Na-obey ta, dili para higugmaon ta. Wala ta nisunod sa Ginoo para higugmaon ta. Nisunod ta sa Ginoo tungod kay gihigugma naman ta niya daan. Overflow ba? Sa iyang gugma. Muna, agig pag-respond sa Ginoo, mga lagad ta sa Ginoo. Magpagamit ta sa Ginoo. Now, the key truth here, grace doesn't make you lazy. It makes you alive. Mo ni pang balanse sa extreme grace. Ay, dili na to. Gibuhat na tanan sa Ginoo. Wala. Happy-happy na lang ta dili. Labing-labing na lang. Normal na, labing-labing sa Ginoo. Love the Lord your God with all your heart, soul, and strength. But love your neighbor as you love yourself. And this is equally important command from God. Vertical, horizontal. Vertical, horizontal. Unsay imong dawatan sa Ginoo, ipasa nimo sa uban. Nakadawat ka kaluwasan des Ginoo, ipasa nimo sa imong mga kaila. Even to the ends of the earth. It will not make you lazy. Kanang maghulat na lang ka. Dili, uy. Ang grasya, dili ka mahimong tapulan, mahimo kang kugihan. The very reason why we are discipling people, particularly the young people, because we receive the grace of God, abundant grace. And that grace overflows in us. It needs an outlet. That grace must have an outlet. Para sa ubang mga young people, para sa uban na salaag, para sa uban na ang ilang focus silang kinabuhi, dili lang Ginoo, kundi ang focus silang kinabuhi, ang ila lang mismong kinabuhi. Unsaon na lang ko. No? Ay, ati man nasag ko. Ha? Unsa di ang ginawa kag yatiman? We have to understand this. Giluwas ka, dili para mahimong tamad. Giluwas ka para mahimo kang kugihan. And your co-worker, and your partner, in your business, in your work, in your job,
in your studies is God Himself. Sure ni. Wise scam diri. It's a good investment. Palakpakan na ito ang Ginoo. I would like to make a closing illustration. This is very important. Okay? I would like to call on somebody to come here in front. Many of us came here in chain. Nakagapos. Bisa kung saon ni mo, pag-isa sa imong kamot, maglisod ka. Kay nakagapos ang imong kamot. Apan sultihan ti ka. Mugawas ka din eh. Nagipadbaran sa imong gapos. Gitanggalan sa imuhang mga kamot nga gapos aron makasimba o makaserbisyo ka sa Ginoo pagayo. You are in the right place. That is why today, come to Jesus. Wenzel went to the cross in bondage. Nakapadlock ang kamot, naka-chain ang kamot, nakakadena. But when he surrendered everything to the Lord just responded. You don't have the key. That's why until today, you are still in chain. But Jesus is the key that will unlock your burdens. I would like everyone to stand up. Kita tanan. Thank you, Wenzel. Palakpakan nato si Wenzel. Because of Jesus, no condemnation over your life. Ayaw pagtuo nga di mo na mahimo. Mahimo ni mo na pinaagi sa Ginoo. No shame defining you. No striving controlling you. Not even Satan could control you. He has no power over your life. Romans chapter 6, sin has no power over your life. You have been set free by Jesus. You are saved by love, freed by grace. Karong buntaga, adunay tulo ka klase sa tao nga niya karon dinhi sa atong lawak or dinhi sa sulod. Una, katong mga tao nga nanginahanglan kagawasan diha sa Ginoo. I don't have the key because Jesus is the key. Even if it was luck, Jesus came to open it because
He is the key. Even if it is luck, He will come to your life and open it and release you for His glory and for His honor. This chain is already gone. No more chain. No more luck. You are free to worship God. You are free to serve Him. People will sing that song. No? Kagawasan gikan sa sala. I would like you to pray with me today. If you need freedom from God, come to Jesus. But if you are already a believer and you are still thinking that you are in prison, maglisod yun ka, undang, kay nakapriso, gyapon ka, wala ka nakapriso. Ang prisuhan, abri na. Acquitted na ka, case closed. You can live anytime in your own prison cell. But don't come back. Don't reopen your case. And lastly, na yung mga tao po na tagaan naman kagawasan, pero wala gyapon ang alagad sa Ginoo. Bagloy-bagloy lang, susisuroy lang. Nakay trabaho nga dapat himuon. Agig pagtamod, agig pagrespeto sa kagawasan nga imo nadawatan gikan kang Kristo Jesus. Alagari siya. Sunda siya. Follow Him. Ingon pa ni Jesus, if you want to follow me, deny yourself, take up your cross, and follow me. Karong buntaga, asa ka din sa tulo ka tao. Nanginahanglan ka kagawasan, that's why come to Jesus. O nanginahanglan ka, nga mabago ang imong pangunahuna, nga imong tuhuan, nga wala na kay kaso, dili na ka-adik, dili na ka-bisyoso, dili na ka-palahubog, dili na ka-kawatan, dili na ka-maro. You are already free. Live like a free man. Ani katulo, kung nagsigira kag suroy-suroy, gamit ang kagawasan, naghihatag sa Ginoo sa imo. I think it's high time to serve Him. Next week, I'll be sharing about to the ends of the earth. It's our Mission Sunday next week. Please come. Invite people. This is a corporate thing to do as a church, as a missional church. But first, settle yourself before God today. I want everyone to close your eyes. For those who wanted to have a relationship with God, I ask you to pray this prayer with me today. Lord Jesus, I invite you to come into my life. And I surrender everything to you today. I ask for your forgiveness. Forgive me from all my sins. Set me free, God. Allow me to live a life of freedom. And Lord, today, I accept you as my Lord and Savior in my life. You are my King and ruler over my life. Thank you for this free gift of salvation. In Jesus' name. I would like to pray for those people who are struggling with vices, with sin, keeps on coming back, keeps on coming back. I want you to pray this prayer with me today.
Lord Jesus, I believe that I am a free man and I should live like a free person. Thank you, Lord, that sin has no power over my life. My vices has no power over my life. Lord, bad habits has no power over my life because I am totally free. And you said in your words, he whom the Son sets free is free indeed. Therefore, today, God, help me, give me strength by your grace that I can say no to sin. I can say no to every temptation. I can say no to every vice or vices, Lord, na ako ang ginahimo sa akong kinabuhi. I don't want to go back in my old life. I want to start new, God. Help me, God. Holy Spirit, help me. Give me the strength. And for those, Lord God, who are already free to serve you, and yet they are not serving you, Lord. They are just squandering time instead of serving you. They are serving themselves. I ask and pray, Lord, karong buntaga, usbon nimo Ginoo ang among kinabuhi, and we will also respond, making you our priority in our lives. So good karong buntaga, Ginoo, ikaw ang prioridad sa among kinabuhi. We will serve you, we will worship you, we will participate in the works of the kingdom, in the ministry that we have in this church. Lord, we will serve you until our last breath. Salamat, Jesus. We give you praise. We give you glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' name, amen and amen.